मंगलवार सुबह दुर्गापुर नगर निगम परिसर में उस समय राजनीतिक तनाव फैल गया जब सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ता और समर्थक वहां एकत्रित हुए। आरोप है कि इसके बाद वो निगम भवन के अंदर घुस गए और छत पर पार्टी का झंडा लगाकर प्रतीकात्मक रूप से कब्जा करने का दावा किया। घटनास्थल पर दुर्गापुर पूर्व और पश्चिम के विधायक चंद्रशेखर बांधोपाध्याय और लक्ष्मण चंद्र धड़ुई मौजूद थे। बाद में उन्होंने नगर निगम के कमिश्नर के साथ बैठक कर विभिन्न प्रशासनिक मुद्दों पर चर्चा की। इस घटना के बाद इलाके में राजनीतिक बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप तेज हो गया। हालांकि प्रशासन की ओर से अभी तक इस मामले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। स्थानीय प्रशासन पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। গতকাল ভোট হয়েছে। বাংলার মানুষ গণদেবতা ভারতীয় জনতা পার্টিকে ক্ষমতা দিয়েছেন। আমার দুর্গাপুরে দুজন বিধায়ক আমরা নির্বাচিত হয়েছি মানুষের ভোটে। প্রথমত ধন্যবাদ জানাবো দুর্গাপুর মানুষকে। আমরা যেটা দীর্ঘদিন দেখতে পাচ্ছি এই কর্পোরেশন, এই এডিডিএ, এই বিএলও টোটাল দুর্নীতির আগ্রায় দাঁড়িয়েছে। আমরা বহুবার এসে পরে বহু উত্তর চেষ্টা করেছি। ডোন্ট কেয়ার মনোভাব ছিল। একজন বিধায়ক আসার পরেও তাকে না সম্মান দেওয়া হতো, না ডাকা হতো, না কথা বলা হতো। আমি বললে পরে ওটা উত্তর ছিল না, কারণ ওদের উপর থেকে গাইডলাইন ছিল, পাত্তার দরকার নেই, গুরুত্ব দেওয়ার দরকার নেই। তো আজকে আমরা এসেছিলাম, বাংলা সরকার প্রতিষ্ঠা হয়েছে, মমতা সরকার সরিয়ে পড়ে গণদেবতা আমাদের ভোট দিয়ে জিতিয়েছেন। আমরা এসেছিলাম যে গতকাল যখন কাউন্টি চলছিল সেই কাউন্টিকে চোখে বলেছে যে কাউন্টি চলাকালীন একাধিক ফাইল, অবৈধ ফাইল যেগুলো পাস ছিল না, অবৈধ করানো হয়েছিল পয়সার বিনিময়ে, সেই ফাইল যাতে খুঁজে না পাওয়া যায়, আমরা বসার পর জানতে না পারি, সেজন্য কালকে ফাইল বের করে চলে হয়।